Njia mojawapo shetani anayoitumia ni kufanya watu wa Mungu waache kutazama kile Mungu alichowaekea mbele ya mikono yao, wabaki kulalamika, wabaki kutafuta vitu ambavyo haviwaongezei zaidi, vinawatoa kwenye uwepo wa Mungu na kuwapeleka mbali sana. Sasa ndipo ninaenda kuonyesha hapa kwamba unapotambua kwamba Mungu anakupenda na unapotambua kwamba Mungu amekupatia mibaraka mingi kwa namna jinsi ulivyo, kwa jinsi hali yako hiyo jinsi ulivyo, na magonjwa hivyo ulivyo, Mungu anakupenda. Hilo ni jambo la kwanza kutambua. Usianze kuona ile ugonjwa uliopo ndani yako. Usianze kuona ile ada ambayo huna ya kuwalipia watoto. Usianze kuona ule mtaji ambao hujui hata utaupata wapi ili kuanzisha biashara yako. Usianze kuona wale wazazi wanaokusumbua, wale wakwe wasiokusikiliza. Usianze kuona wale majirani wakorofi, hapana. Usianze kuona ile njaa uliokuwa nayo tumboni. Anza kuona zile baraka ambazo Mungu amekupa. Acha kuwa na mawazo na fikra za kwanza kuona madhaifu yaliyokuwepo ndani yako. Anza kutambua baraka. Anza kuwa na maombi ya baraka na ya shukurani. Badala ya kupiga magoti kila siku kumwambia Mungu, tazama huyu mume anayenisumbua, huyu mke anayenisumbua, watoto wanaonisumbua Baba. Ona mimi sina mtaji, njaa, Mungu sina kazi, nimesoma Yesu. Badala ya kupiga magoti kila siku, piga magoti. Paza sauti yako kama tarumbeta, lakini ndani ya moyo wako ipaze sauti yako ya maombi, umwambie Mungu, asante na shukuru kwa kunipa fursa ya kuwa mama. Asante na shukuru kwa kunipa fursa ya kuwa mke na kuwa mume. Asante kwa kunipa nafasi nyingine ya uhai. Isabu baraka zako, acha kulalamika. Mungu anapenda moyo wa shukrani. Unapoanza kuzitambua baraka zako, basi inakuwa kama tarumbeta ambayo inapiga kelele ya kugutusha. Mbingu zinasikia kwamba kuna mtu mwenye shukurani. Kuna mtu anayeshukuru kwa kidogo alichokuwa nacho. Kuna mtu ambaye badala ya kuona shida na taabu, yeye anaona njia, anaona mwangaza, anaona baraka. Ndipo mbingu itakapokukumbuka. Anza kwa shukurani. Anza kwa kumshukuru Mungu.